Hello guys. Magtanom na sad mi sa akong pares guys og kining kuan o. Nagarden na pud siya gamay diri dia. Puro gini alagbati ngadto guys o. Andito sa puro sili ug atsal. Kay sibuyas. Na nagsulod na sad siya og kanang kuan sa plastic kanang naayuta kaya sa puno ng tamnan og usay tanom ni mana. Kamatis. Parang nailamas di pares aning alagbati. Nang alagbati o nakuhaan na ganig udlot ni guys o nagulayan na. Magkugi-kugi ta ginagmay aning luyo guys, parang di ta kapamalit. Diskarte guys. Mo ni diskarte sa kuan guys. Pobre. Kaya aron nga di ta kapalit sa merkado o sa palengke. Ana ra na guys. Pagkugi ray kulang. Now, na yuta. Kay palito nimong yuta regas perting mahala. Pero iso na mo sa plastic plastic o silupin, plastic silupin nga na. Walay bayad oy, magkuha ka tong kilid-kilid. Salamat guys sa inyong pagtanaw.